حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زیادہ جنگیں تو نہیں لڑی اور تاریخ میں بھی کچھ ہی جنگوں کا ذکر آیا ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی دلیری، بہادری اور شجاعت کا اتنا دبدبا تھا کہ جب بھی میدان میں آتے تھے تو دشمن آپ کا نام سن کر ہی لرز جاتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کے اعلیٰ مثال جنگ صفین میں ہونے والے وہ واقعات تھے جس میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کے وہ اعلیٰ مثال دکھائے جسے دیکھ کر ہر دشمن لرز اٹھا۔ اور آج کے اس ویڈیو میں جنگ صفین میں ہونے والے حضرت عباس علیہ السلام کے انہی واقعات کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دھول چٹا دی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کا اعلیٰ مثال قائم کر کے ہمیشہ کے لیے ثانی حیدر بن گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جنگ صفین۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت عباس علیہ السلام 11 سے 13 سال کے بیچ میں تھے، یا آپ کی عمر اس کے آس پاس تھی، اور آپ کا مقابلہ اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوان قریب کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ آپ کی پہلی جنگ تھی، اور وہ بھی ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ۔ جنگ ہونے سے پہلے جب دونوں لشکر میں سے ایک ایک شخص آنا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے۔ مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے۔ اس طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سال سے 13 سال کے بیچ میں تھی، اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا اختلافات پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق 2.5 لاکھ کا لشکر تھا، اور کچھ علماء کے مطابق 1,20,000 کا لشکر۔ پہلی بار آیا تھا حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اسے ڈر نہیں لگتا؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا۔ وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے۔ سامنے آ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہیں۔ 1,000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں۔ ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ پہلے کبھی نہیں لڑے؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا، اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا،
वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवारों से धराधर वार किए। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वारों से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पांव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा, इधर कुरैब उठा, उधर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे टीले की तरफ मुड़कर देखा। वहाँ टीले पर हज़रत मालिक अश्तर खड़े हुए थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया और तभी हज़रत मालिक अश्तर ने सदा दी कि अब्बास बस। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई और तभी सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। ये तो आपको मालूम हो गया कि जंग सिफीन में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कुरैब पहलवान का मुकाबला कैसे किया। और दूसरा वाक़या भी कुछ यूँ है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में ही जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त लेकर मैदान की तरफ निकले तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने भाई की मदद को कैसे पहुँचे थे। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ निकले तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमदाद के लिए आए और वो वाक़या भी कुछ इस तरह बयान हुआ है। और आपने अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त चाही। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सैयदुल शोदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तमास व इसरार शुरू किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फ़र्जंदे रसूल को इस जंग में कोई सदमा ना पहुँचेगा, लिहाजा आपने इजाज़त दे दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़म जंग हुए। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, अल्लाह अल्लाह, हम लोग बैठे रहें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा आज़म मैदान जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और तादवर हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हज़रत अब्बास नामदार ने देखा कि मेरा आका लड़ने के लिए जा रहा है। दिल बेचैन हो गया। अगरचे आप उस वक्त बहुत कमसन थे, लेकिन दिलेराना हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बरे। असहाब अमीर अल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बर्क सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिमत से निकला कि ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है, और देखा कि दरमियाने सिफोफ लश्कर दर आया। नेज़ा उस जर्रार के हाथ में था। उसने कमाल गेज से नेज़े को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेज़े पर उठाकर फेंक दिया, यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी देर में 90 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया।
इन शेराना हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया। लोग कहने लगे कि ये दिलेर कौन है। मालूम हुआ कि ये कमर बनी हाशिम फर्जंद हैदर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। जंग सिफीन में ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक और पहलवान इब्न शहशा के साथ भी मुकाबला हुआ। इब्न शहशा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला कैसे हुआ था, उसकी तफसील भी कुछ यूं है। जंग सिफीन के मौके पर एक दिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हैबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत ना की और शामी लश्कर का हर एक फर्द हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर रहा था। तो मुआविया ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना जिसका नाम इब्न शहशा था और उससे कहा कि तू इस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं। इस एक जवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तौहीन है। मैं तामील हुक्म के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। चुनाचे उसने अपने एक फर्जंद को आज़म जंग किया। जब वो पहुंचा तो वासिल जहन्नम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वो भी उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ। यहाँ तक कि उसने पे दर पे अपने 7 लड़कों को भेज दिया। वो यके बाद दीगर अपने ठिकाने पहुँचते गए। अब तो इब्न शहशा से ना रहा गया। उसने खुद कदम जुर्रात बराया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्न शहशा को भी एक ही वार में वासिले जहन्नम कर दिया। फिर किसी ने इक़दाम जुर्रात ना किया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो उस जवान नकाबदार के करीब तशरीफ़ लाए और उसके चेहरे से नकाब सरकाई। अब लोगों ने देखा ये तो अली अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शुजाअत के विरसेदार हज़रत अब्बास अलमदार हैं।